ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯଦି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାହେଲେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି ଲୋକ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଧରାର ହେଲା ବୋଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିବେ ତାହେଲେ ତେଲୁଗୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାମିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କର ରୁଚି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଜଣେ ଯିଏ କଳାକାର ସେ ତା କଳାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧ୍ୟ ତାର ଅଛି, ଯେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗ ତୁଲାନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଚାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ 1968ରେ ଯେତେବେଳେ OFDC ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା ଯେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ମାନର କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଉଚ୍ଚ ମାନରେ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ହେଲା କଳାକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ସାଧନା କେତେ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ସେଇଟା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଦେଖିକିରି ବୁଝିପାରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ କାହାଣୀ ପଢ଼ିକିରି ଅନୁଭବ କରେ ଇତିହାସରେ କେତେ ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ବି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଆଣିଛି ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ। ଯଦି ଯିଏ ଭୀଷ୍ମ କଥା ଜାଣିନି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତୀକରୁ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତୀକ ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ ବୁଝିବ? ଯେତେବେଳେ ରେନେସାଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଥିଏଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବାଇସାଇକେଲ ଥିଫ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ମୃଣାଲ ସେନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଶ୍ୟାମ ବେନିଗଲ ଯେତେବେଳେ କଲେ, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଖବର ବାହାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି? ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନୁହେଁ, ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ନା, ନାଟ୍ୟ ରୂପ କହିପାରିବନି। ସେ କାହାଣୀ କି ନେଇ, ସେଇ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ଆଉ କିଛି ଘଟଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରିକିରି ହେଇଛି। ଅନେକ କଥା ଯିଏ କାହାଣୀକାର ସେ ବି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ପବିତ୍ର ପାପ ନ କରି ଭାବାନ୍ତର କରୁଛି, ଜଣେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ବାଲା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟିକ, ସିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର ମହତ୍ଵ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ଭିନ୍ନ। ନାଁ ତ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଦେଉଛି, ଭାଗ ଭାଗ ଭାଗ, ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି? ତ ନାଁର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବୁଝେଇବାର ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛୁ ଲୋକ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ତାହେଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ
सेमाने भी कहिबे सेमाने सब सफल कलाकार समस्ते बहुत चलचित्र करचंती आमे केवल गोटे पोटे कहिबा जे नहीं एटा सेठु आसी सेटा सेठु आसी सेटा सेठी पाई से कार रेसटा देथिले भलो हितांता से पुओ झियो दौड़ा दौड़ी हितांते मरामरी हितांते ताले हितांता किंतु जीवन में कौन सब से हुए अनेक कष्ट अनेक दुख मन भितर चापी रखा हुए आम जो चलचित्र देखुचु से मु भावे जड़े दर्शक हिसाब से मो जीवन में 10 वर्ष 12 वर्ष जो आजिका बयस कहबिनी कहीं आपण मैंने विश्वास करें मु 70 वर्ष है चलचित्र देखुची 80 वर्ष है चलचित्र देखुची किंतु एबे भी जदि किए कहबो को चलचित्र आप देखा चाहिए मु कहबी बाइसाइकिल थीफ देखी अपूर्व संसार देखी मेघे ढाका तारा देखी से भाया ओडिया चलचित्र भी खूब भल होता आपण मैंने जानिथिबे जून 6 to 9 होउची भुवनेश्वर फिल्म फेस्टिवल तादरे अनेक पुराना चलचित्र भी देखा जिवो और सेटा देखिकी लोक बुझीपारे जदि 85 मसीह एभलिया चलचित्र होता कहीं बर्तमान समस्त कहते ओडिया चलचित्र भल होनी गार टाणी दौरान किंतु से पचार कि तमें जाइए से चलचित्र देखी ना जो लोक कहते कथा शुणिक कथा कहते मोर गोटे अनुरोध समस्त को चलचित्र देखु तापर कहबे जे आपण भल चलचित्र करचंती कि नहीं आउ जो कथा कहली यात्रा हो थिएटर हो रेडियो हो टेलीविजन हो सबु पछरे सृजनशील व्यक्तिर किछि दान अवदान थाए से उत्कल रंगमंच ट्रस्ट मु करी आ नियमित नाटक प्रदर्शन करुली कलाकार को नियमित पारिश्रमिक नुहे तांकर सामान्य तांकर कंट्रीब्यूशन पाई सामान्य किछि दउतिली जे पर्यंत कलाकार को पैसा न दिया जीवो से माध्यम केबे तिष्ठि पारिबो आ कलाकार को परिश्रम जो जी न दियंती से मु भावे तांकठू बड़ शत्रु समाज रे केही नाहंती आपण घरे लोक को गोटे रखिले काम करछि बोली दउचंती जो दिन न दिवे से चल जीवो किंतु कलाकार निजर निष्ठा अछि बोली त्याग अछि बोली से पैसा न पाइले मध्य काम कर जाऊ सेपण आजिकल पचारे जड़े किए गीत गाइबा डाकिले पैसा नदेले आसी गीत गाँच कि ए प्रश्नर उत्तर पाई उत्कल रंगमंच ट्रस्ट करी जेहेतु लीज हिसाब से भंजकला मंडप 6 वर्ष चलता प्राय 30 टी नाटक होता प्रत्येक नाटक 20-30 राति चली क्या मुझे सब कही भारत में पेशादार रंगमंचर उत्पत्ति होउची ओडिशा जो कलिकता रे बंगाली नाटक सप्ताह को 3 दिन करते बॉम्बे रे समस्त कहती मराठी गुजराती थिएटर बोली से माने केते थर मास को थरे 2 थर करती दिल्ली कथा कहतु कौन सी पेशादार रंगमंच दिल्ली रे पर्यंत नहीं केवल ओडिशा रे थिला आउ सेही पुनरावृत्ति करिया पाई सेही परंपरा को पुनर्जीवित करिया पाई मोर चेष्टा सेतेबेले थिला एबे भी अछि एवं जेते दिन मो अछि ता मध्य करिबी ए प्रश्नर मु उत्तर देवा को चाहूनी एइथिपाई जे आपण माने भावंती जे दर्शक एते बोका जे ताकू आगुरु कहि देवा को हबो जेमती जे नुआ गाड़ी चलाउची ताकू कहया को देखे बा पटे जीवु काना डाण पटे खाल अछि दर्शक आमठू बेसी जानती ताको पई चलचित्र निर्माण को केबे भाबिबेनी जे आपण माने भाबुचंदी जे कहबे जे भावांतर आसुची निश्चय देखिबे त्रिकोणीय चौकोणीय प्रेम कहानी यार किछि मूल्य रे प्रकृत मूल्य होउची जेमती कहंती ना खाइबार स्वाद खाई सारला परे।